में बटेगी। फिरका क्या है? अपनी मनमानी की जिंदगी, अपनी मनमानी का दीन, अपनी मनमानी की शरीयत, अपनी मनमानी की इबादत। मुहर्रम में अपनी इबादत, रबीउल अव्वल में अपनी इबादत, हाँ रजब में अपनी इबादत, शाबान में अपनी इबादत, जुमेरात में अपनी इबादत। मेरी अपनी इबादत है। इसीलिए ये फिरके हैं, इसीलिए लड़ाइयां हैं मुसलमानों में। एक दीन वो जो आसमान से नाजिल हुआ था, सुन रहे थे वो दीन। अबू दाऊद की हदीस सही बुखारी में मौजूद, पैगंबर इस्लाम के पास एक शख्स आकर कहता है, मैंने ख्वाब देखा, आसमान पर मैंने बादलों को देखा, उन बादलों को देखा, उन बादलों के अंदर से बारिश बरस रही है, और बारिश में पानी नहीं टपक रहा, घी टपक रहा है, शहद टपक रहा है। यतकफ़फ़ुन्नासु, लोग अपने हाथ आगे फैला फैला कर उसमें से ले रहे हैं, घी भी ले रहे हैं, शहद भी ले रहे हैं। कुछ को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है, किसी के नसीब में कम है, किसी के नसीब में ज्यादा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा है एक आसमान से रस्सी जमीन की तरफ आती है, उस रस्सी को आप पकड़ते हैं, उसको पकड़कर चढ़ जाते हैं, फिर एक और शख्स पकड़ता है, वो भी पकड़ के चढ़ जाता है, फिर एक और पकड़ता है, वो भी पकड़ के चढ़ जाता है, फिर एक तीसरा शख्स पकड़ता है, रस्सी टूट जाती है, फिर वो रस्सी जुड़ जाती है, फिर वो भी पकड़ता है, वो चढ़ जाता है। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इसकी ताबीर कर दूं? फरमाया कर दो। फरमाया इसकी ताबीर ये है, ये जो साहिबा है, ये साहिबा इस्लाम है। इस्लाम का बादल, अल्लाह अकबर, जो आसमान पर इसने साहिबा देखा है, ये इस्लाम है। इस्लाम आसमान से, आज इस्लाम बुलंदी से, इस्लाम ऊपर से, जो इस्लाम जमीन पे बनता है वो इस्लाम इस्लाम नहीं होता। जो इस्लाम किसी रंग की तरफ, किसी शख्सियत की तरफ, किसी किताब की तरफ, किसी उम्मती की तरफ उसकी निस्बतें होती है, वो इस्लाम इस्लाम नहीं होता। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, हक रब की तरफ से है, आसमान से नाजिल हुआ है, आसमान से। उस आसमान से नाजिल होने वाले हक की ताबेदारी कर। मोहतरम भाइयों, ये दावत है, दावत, ये मनहज है। सारे झंझटों से जान छूट जाएगी आपकी, सारी लड़ाइयां मुक जाएंगी, सारे फिरके खत्म हो जाएंगे। इस साहिबा की इस छतरी के नीचे खड़े होकर जो कुछ इसकी हद में बयान हुआ है, जिब्राइल लाया है, पैगंबर ने सुनाया है, अमल करके दिखाया है, उस पर अमल कर, सारे झंझटों से जान छूट जाएगी। सहाबी रसूल फरमाते, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत 72 फिरकों में बटेगी। इस साहिबा की हदों से निकलेगी, कोई दाएं कोई बाएं, कोई शुमाल कहीं कोई जुनूब, कोई किधर कोई किधर। फरमाया फिर ततजारा बिहिम तिलकल अहवा। अबू दाऊद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, लोगों को बिदअतें घेर लेंगी, लोगों को ख्वाहिश परस्तियां घेर लेंगी, दलाइल से हटकर लोगों को उसकी मजबूरियां, उसकी ख्वाहिशात, उसकी जिंदगी के तकाज़े घेर लेंगे। लोग सुन्नत से इन्हिराफ करेंगे, लोग सच्ची बात से, कुरान की नस से, नबी के फरमान से, नबी के उसवा से, पैगंबर की सुन्नत से इनकार करेंगे। फरमाया ये ख्वाहिशात ऐसे घेर लेंगी और जिस्म के एक एक हिस्से में, एक एक रग में, रगो रेशे में, दिमाग के एक एक सिलसिले में इस तरह ये बिदआत, रसूमात, ख्वाहिश परस्तियां घुस जाएंगी। फरमाया जिस तरह बौला पागल कुत्ता किसी को काटता है और उस कुत्ते के काटने से उसका जहर जिसको काटता है उसके जिस्म के एक एक हिस्से में घुस जाता है,
फरमाया लोगों में एक वक्त आएगा कि ख्वाहिश परस्तियां, बिदात, खुराफात, मनमानियां, जिंदगी के तकादे, अपनों की मोहब्बतें, कौमों के रवाज, बिरादरी के रसूमात सुन्नत के मुकाबले में, फरमान रसूल के मुकाबले में ऐसे घुस जाएंगे, लोग परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह की किताब की, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की, आपके तरीके की लोगों के अंदर घुस चुकी होगी। क्या ख्वाहिशात, मनमानियां, मफाद परस्तियां, दीन के नाम पर बेदलीली मन घड़त बातें, दीन के नाम पर खड़ी हुई इबादतें लोगों में ऐसे घुस जाएंगी। पर मैं कैसे, जिस तरह बौला कुत्ता किसी को काटता है तो उसकी जहर जिस्म के अंदर सिरायत कर जाती है, इस तरह लोगों में खुराफात, सुन्नत को छोड़ने वाले लोगों में रसूमात ऐसे घुस जाएंगी। पैगंबर की तशबीह भी देखे मोहतरम भाइयों, अजीब तशबीह है। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए सुन्नत से रूह गर्दानी को जहर करार दिया है। बात समझ रहे हैं? सुन्नत से रूह गर्दानी जो शख्स करता है, समझो जिस तरह किसी को बौला कुत्ता काट ले तो उसके जिस्म के एक एक हिस्से में जहर होता है। कोई मुसलमान जब सुन्नत को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, पैगंबर के तरीके को छोड़कर अपने मनमानी का दीन इख्तियार कर ले, दलाइल के बगैर, सुन्नत के बगैर, वही के बगैर, तो समझो इसमें जहर सरायत कर गया। हम जहर पाले हुए हैं दीन के नाम पर। सीरतुन नबी के जलसे में आने वाले भाइयों, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं आपको एक छोटी सी बात और समझने की बात, जिससे मैं और आप अगर गौर करें तो पहचान लेंगे हिदायत पर कौन है, गुमराही पर कौन है, जहर किस में है और असल वो जो आसमान से साहिबा से शहद टपक रहा था, जो देसी घी टपक रहा था, देसी घी किस बदन में है, जहर किस बदन में है। अबू बकर ने ताबीर की साहिबा इस्लाम है, साहिबा इस्लाम है, उससे जो शहद और घी टपक रहा है, घी कुरान है और शहद कुरान की मिठास है। हम कहते हैं देसी घी खा, तेरा दिल बड़ा सेहतमंद हो जाएगा, तेरा दिमाग अच्छा काम करेगा, तेरी हड्डियों के गोदे मजबूत रहेंगे, तेरा दीन, तेरी इबादत, तेरे फराइज, तेरे नवाफिल, तेरे हज, तेरे उम्रे, तेरी ज़कातें, तेरा अखलाक, तेरा तिजारत, तेरा सफर, तेरा हजर, तेरा निकाह, तेरा अकीका, तेरा वलीमा, अल्लाह की कसम, जब उसमें सिलसिला देसी घी का चलेगा और उसमें मिठास शहद की चलेगी, यानी कुरान चलेगा, कुरान की मिठास, मोहम्मद की हदीस चलेगी, जिंदगी का कोई निजाम इंशाअल्लाह जहर आलूद नहीं रहेगा। अल्लाह कयामत के दिन पर फैसला करेगा, इसी पर जन्नत मिलेगी जिसके पास ये शहद और मिठास, ये असली घी की दावत होगी। बदन साफ सुथरा होगा, दिल साफ सुथरा होगा, अकीदा साफ सुथरा होगा, दिलो दिमाग मुअत्तर होगा, दिल में नजाफत होगी, पाकीज़गी होगी, शिर्क की गंदगियों से जान छूट जाएगी, बिदात की गंदगियों से जान छूट जाएगी। जो शिर्क को बिदत की गंदगी से पाक होगा, इंशाअल्लाह पाकीदा जन्नत में भी यही पाक लोग जाएंगे। पाकीज़ा शीर फरमाया शहद कुरान की मिठास है। कुरान उसको तशबीह दी देसी घी के साथ, असली घी के साथ। हम कहते हैं ये खा, बदन को बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट खिलाता है ना, हर संडे को निकल जाता है अच्छी जगह पर जाके मटन बनवाता है, फिर उसमें
اب عام آئل بھی لوگ نہیں ڈلواتے، کہتے اس سے بھی چربی پیدا ہو رہی ہے، زیتون میں بنا دو۔ ہم کہتے ہیں اس بدن کو تندرست رکھنے کے لیے تو تو نے زیتون کھانا شروع کر دیا، تو نے اصلی چیزیں کھانا شروع کر دی، صبح بڑی باتیں کرتا ہے، بھاگتا ہے، مضر چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ اس سے پہلے اپنی روح کی تندرستی کا بھی سوچ۔ قرآن تجھے اصلی زیتون دیتا ہے، اصلی گھی دیتا ہے، قرآن تجھے حدیث دیتا ہے، اس کی مٹھاس کو پیغمبر نے تشبیہ دے دی ہے شہد کے ساتھ۔ اپنی روح کو معطر کر، روح کو تازہ کر، روح کی تازگی توحید کو سمجھنے میں ہے، رب کے مقام کو جاننے میں ہے، پیغمبر کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اگر روح کو تندرست رکھنا چاہتا ہے، قرآن کو فالو کر، محمد کی حدیث کو فالو کر، انشاءاللہ تیری روح بھی تر و تازہ رہے گی، نہ کبھی بیمار ہوگی، نہ کبھی لاغر ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں میں ایک وقت آئے گا لوگ چھوڑ دیں گے، فرقوں میں پڑ جائیں گے۔ قرآن محور، مرکز، سنٹرلائزیشن، ایک مرکزیت فراہم کرتا تھا، سارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جوڑتا تھا، عربی کو، عجمی کو، کالے کو، گورے کو، ہاں سندھی کو، پٹھان کو، مہاجر کو، سب کو ایک پلیٹ فارم میں لا کر کے بھائی بندی کے اس زمرے میں کھڑا کر کے قرآن و حدیث کا شہد اصلی گھی کھلا کے اسے مضبوط کر کے سجانا چاہتا تھا۔ ہم نے کہا نہیں، اصلی مال تو کھانا نہیں، ایک مرکز میں رہنا نہیں۔ پھر کافروں نے آج ہمارے اوپر شکنجے کسے، انہوں نے عصبیت کے نام پہ لڑایا، سنی شیعہ کے نام پہ لڑایا، دیوبندی بریلوی کے نام پہ لڑایا، اہل حدیث شیعہ کے نام پہ لڑایا، آج ہمیں انہوں نے حنفی مالکی کے نام پہ لڑایا، شافی حنبلی کے نام پہ لڑایا، سہروردی قادری کے نام پہ لڑایا۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں یہ سارے نام، یہ سارے بورڈ ہٹا دے، اپنے عقیدے پر قرآن کا بورڈ لگا، محمد مصطفیٰ کی سنت کا بورڈ لگا۔ اللہ کی قسم ان دو بورڈ کے لگانے پر جنت گارنٹی ہے، محمد الرسول اللہ نے کہا، یہ گارنٹی ہے، کسی بورڈ میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یاد رکھ لے، میں الجھا ہوا ہوں، میں پھسلا ہوا ہوں، میں حقیقتوں سے ناواقف ہوں، میں نے اپنے دماغوں پر اپنے قوم کی محبت کی پٹیاں باندھ لی ہے، میں نے اپنے امام اور اس کے بزرگی کے احترام کی پٹی باندھ لی ہے، مجھے دائیں بائیں جو ہوتا دکھتا ہے میں اسے دین سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ کے لیے اس سے باز ہو، میں آپ کو وہ منہج دے رہا ہوں جس منہج کے اندر دنیا کے ہر شخص کی خیر خواہی ہے، بدخواہی نہیں ہے۔ وہ منہج وحی کا منہج ہے، وہ قرآن کا منہج ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا منہج ہے، پیغمبر کی سنت کا منہج ہے۔ اسی میں گارنٹی ہے، یہی وہ رستہ ہے جو دائیں بائیں نہیں جاتا۔ اس کی نکیل اپنے ناک میں ڈال لے، یہ ناک میں ڈلی ہوئی نکیل جہاں جہاں لے کے چلے تو چلتا جا چلتا جا، یہ نکیل جہاں جا کر آپ کو چھوڑے گی، اللہ کی قسم قرآن و حدیث کی یہ رسی، یہ نکیل جہاں جا کر آپ کو چھوڑے گی وہ اللہ کی جنت ہو۔ یہ منہج ہے محترم بھائیوں قرآن و حدیث کا، یہ ہمارے اسٹیج کی دعوت ہے۔ ہم بیزار ہیں تعصب والے نعرے سے، ہم بیدار ہیں فرقہ پرستی والے نعرے سے، جماعتوں سے، فرقہ پرستی سے، اپنی اپنی دکان سے۔ ہم کہتے ہیں آپ بڑی مارکیٹ میں آ، بڑے سمندر پہ آ، جہاں وحی کی لہریں ہر وقت تر و تازہ موجیں مار رہی ہیں، ان لہروں میں کوئی سڑان نہیں ہے، کوئی جلن نہیں ہے، کوئی بدبو نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آ جاؤ سمندر میں، اس قرآن و حدیث کے سمندر کی لہروں میں اتر، اپنے عقیدے کی اصلاح کر، عمل کی اصلاح کر، عبادتوں کی اصلاح کر، اپنے اخلاق کی اصلاح کر، سفر اور حضر کی اصلاح کر، اپنی میت جنازہ کی اصلاح کر، آج شادی بیاہ کے نکاح معاملات کی اصلاح کر۔ قرآن و حدیث کے سمندر کی لہروں میں غوطہ زن ہو،
शिर्क व बिदत की सारी गिलाज़तें कुरान और हदीस की इस शिफाफ लहरों के सामने अल्लाह की कसम खुल जाएगी। तो एक सुथरा, साफ, नदीफ, निखरा हुआ मोमिन बनकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। शर्त यह है तेरे पास अपनी जिंदगी के सारे निजामों में लाहे अमल जो तैयार शुदा आसमान से नाज़िल हुआ है कुरान की सूरत में, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सूरत। ये दावत है, दावत। सीरत के जलसे में मोहतरम भाइयों हम बड़ी मोहब्बत से आए हैं, आइए उसकी सीरत को अपना ले। कोई आपको हिदायत याफ्ता कहे या ना कहे, आप ये बता सकते हैं इस कायनात में आपने जवाब देना है। इस कायनात में सबसे बड़े हिदायत याफ्ता कौन है? बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस कायनात में सबसे बड़े हिदायत याफ्ता, सबसे बड़े हिदायत याफ्ता, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़ी खशियत रखने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह की कुर्बत रखने वाले कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है। रब उसके हिदायत की गारंटी दे रहा है। मेरी हिदायत की गारंटी तो कोई नहीं दे रहा। मेरे मौलवी की हिदायत की कोई गारंटी दे दे, कोई वही आई? मेरी कौम, मेरी बिरादरी, मैं जो इबादतें कर रहा हूं इसकी हिदायत की कोई गारंटी, इसके दीन की कोई गारंटी, इसकी कबूलियत की कोई गारंटी दे दे? अल्लाह की कसम नहीं। सवालिया निशान है आपके लिए। फिर दुनिया आपको हिदायत याफ्ता मानती है, नहीं मानती। रब ने पैगंबर को हिदायत याफ्ता कहा है। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। सूरह ज़ुखरुफ है, घर में जाके पढ़ लीजिए। रब कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तमसिक, मजबूती से थाम ले, पकड़ ले, अमल में ले आ, मजबूती के साथ इसको मुस्तहकम कर ले, थाम ले। किस बात को? फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका, उसको थाम ले जो आसमान से रब ने तेरी तरफ वही की है, वही को थाम ले, पैगाम को थाम ले, आसमान से ना हुक्म को थाम ले। दाएं ना देख, बाएं ना देख, शुमालन ना देख, जुनूबन ना देख। ईसाई उलमा भी थे, इनको ना देख। यहूदी उलमा भी थे, उनको ना देख। तौरात भी थी, इसको ना देख। इंजील भी थी, उसको ना देख। सोहफ़ इब्राहिम भी है, इनको ना देख। सोहफ़ मूसा भी है, इसको ना देख। किसको थाम? फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका, जो आसमान से वही रब ने नाज़िल की है, वही को थाम ले, वही को थाम ले, वही को थाम ले। अल्लाह थाम लिया, अल्लाह थाम, अल्लाह ने गारंटी दी। हाँ मेरे नबी ने थाम लिया है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये पैगंबर ना भूला हुआ है, ना भटका हुआ है, ना जानबूझ के रास्ते से हटा हुआ है, ना किसी ने इसको गुमराह किया है। रब कहता है मैं गारंटी देता हूँ, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। जो बोलता है, जो अमल करता है, वो वही होता है। रब कहता है इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, वही को तूने थामा है, गारंटी मैंने दी है कि तू सिरात मुस्तकीम पर कायम हो गया। इब्न तैमिया ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि इस जमाने में कैसे पता चलेगा मैं हिदायत पर हूं या नहीं? वो कहते हैं आसान सी बात है। रब ने अपने नबी से कहा कि आप वही को थाम लो, आप सिरात मुस्तकीम पर हो। तो इस जमाने में भी अपनी हिदायत के बारे में जांचना बड़ा आसान हो गया। अगर मेरी नमाज वही के मुताबिक है तो मैं हिदायत पर हूँ, मेरा रोजा वही के मुताबिक है तो मैं हिदायत पर हूँ, मेरा हज वही के मुताबिक है मैं हिदायत पर हूँ, मेरा निकाह, मेरा अकीका, मेरा वलीमा, मेरी तदफीन, मेरी तजहीज, मेरा जनाजा वही के मुताबिक है, तो फिर मैं हिदायत पर हूँ, सिरात मुस्तकीम पर हूँ।
اگر زندگی کا ہر عمل وہی کے مطابق ہے، شکل وہی کے مطابق، لباس وہی کے مطابق، لین دین وہی کے مطابق، ہاں کاروبار وہی کے مطابق، سفر حضر وہی کے مطابق، میری شادی بیاہ وہی کے مطابق، قرآن کہتا ہے نہ کوئی مانے آپ کو، ہدایت یافتہ نہ مانے، تیرے پاس اپنے عمل کے لیے وہی سے دلیل موجود ہے، رب گارنٹی دیتا ہے کہ تو صراط مستقیم پر۔ سادہ سا گلیہ ہے، مت ڈھونڈتا پھر۔ آخری بات محترم بھائیو، اگر سوچو دیکھو بھالو اپنے معاملات کے حوالے سے سنجیدگی سے ہم غور کریں تو چند دنوں کی بات ہے کہ اپنی زندگی کے سارے امور کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں یا نہیں۔ ہاں اگر جسم کے اندر دماغ جامد ہو گیا ہے، دل کے اندر آج مہریں لگ گئی ہے، سوچنا نہیں چاہتا، بیدار نہیں ہونا چاہتا، میں بیداری کی انگڑائی نہیں لینا چاہتا، قوم جیسے چل رہی ہے، امام نے فرما دیا، سیکٹر کا مولوی جو جمعے میں مجھے بتلاتا ہے میرے لیے حرف آخر یہی ہے، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر اپنی آخرت کے ساتھ میں مخلص ہونا چاہتا ہوں تو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو خود پرکھنا شروع کر دوں، پوچھنا شروع کر دوں، ٹٹولنا شروع کر دوں، اپنے عمل پر دلیل مانگنا شروع کر دوں۔ دلیل مانگنا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ چند دن میں انشاءاللہ میرے بہت سارے امور جو دینی حوالے سے بگاڑ کا شکار ہے، انشاءاللہ اس جستجو کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے بہت سارے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوار دے گا اور مجھے صراط مستقیم کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں صراط مستقیم پر چلنے والا سچا کھرا مخلص مسلمان بنا دے، اور ہر طرح کی دین کے نام پر جو خرافات میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خرافات سے دلائل کے ذریعے، برہان کے ذریعے، ریفرنس اور حوالوں کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ ہماری خرافات اور بدعات، خواہش پرستیاں اور مجبوریاں، زندگی کے تقاضے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔